chers candidats, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire le cours du substitut lexico et grammatico. Le substitut, ça veut dire البدائل. Donc le titre تفهموا بلي كاين deux types تاع les substituts. كاين lexico معناها معجمية وكاين grammatico معناها نحوية. قبل ما نبداو l'explication تاع le cours لازم نعرفوا علاه نستعملوا هاد les substituts. Pour éviter les répétitions d'un nom ou d'un groupe nominal, on utilise des substituts. باش نتفاداو التكرار تاع اسم ولا في الجملة نستخدموا هاد البدائل. Ils sont de deux sortes. فيهم نوعين. كاين des substituts lexicaux اللي نقولوهم nominaux, des substituts grammaticaux اللي نقولوهم pronominaux. عندنا exemple. Sami a réussi son bac. Sami a obtenu d'excellentes notes. كيما راكم تشوفوا في هاد la phrase سامي معاودة دو فوا وهذه ما تصلحش في الجملة لا ريبيتيسيون. alors نستخدموا لي سبستيتيو باسكو قلنا نستخدموهم باش نيفيتيو لا ريبيتيسيون. هذا هو الدور تاعهم باش نتفاداو التكرار تاع لو سوجي هذا سامي. نستخدموا باغ اكزومبل لو برونون بيرسونيل il. سامي a réussi son bac, il a obtenu d'excellentes notes. هكا ولات الجملة مليحة. نقدروا نرمبلاسيو بان autre mot. Sami a réussi son bac, le jeune homme a obtenu d'excellentes notes. Alors, il ou le jeune homme, ce sont des substituts. بدائل استخدمناهم باش نيفيتيو la répétition تاع كلمة سامي. Tout simplement. Les termes soulignés, ce sont des substituts. كما قلنا بدائل. Le jeune homme, c'est un substitut lexico. بدائل معجمية. Substitut lexico. Il, c'est un substitut grammatical. نحوية. Donc, واش فهمنا من هنا؟ يعني كي remplacer le nom par un pronom, c'est un substitut grammatical. كي remplacer le nom par un autre nom, c'est un substitut lexical. نبداو بلي substituts lexicaux اللي نقولوهم nominaux. كما راكم تشوفوا nominaux جاية من كلمة nom. يعني remplacer le nom par un autre nom. الاسم remplacer باسم واحد آخر. Les substituts nominaux permettent de remplacer un groupe du mot par un autre afin d'éviter la répétition. نستخدموا البدائل هذه المعجمية باش نيفيتيو la répétition تاع اسم. وباش نيفيتيو la répétition تاع هذاك الاسم نعوضوه باسم واحد آخر. On peut reprendre le même nom en changeant seulement le déterminant. نقدروا نديروا substitut وما نبدلوش الاسم. الاسم يبقى نفسه mais نبدلو le déterminant. Par exemple, le jeune homme y arrivait très tôt. Ce jeune homme avait l'air pressé. ما بدلناش الاسم. jeune بقات jeune. mais le بدلناها بسو. كانت الشاب ولات هذا الشاب. هكا ما نحسوش باللي كاينه ريبيتيشن. On peut remplacer le nom par un terme générique. terme générique معناه مصطلح عام. par exemple يكون عندنا كلمة وعلى بالنا بالكلمة الشائعة عليها. par exemple j'ai planté des roses. على بالنا بلي les roses نقولوا لهم les fleurs. terme générique تاعهم les fleurs. نستخدموها باش نيفيتيو la répétition. Ces fleurs sont très bons. On peut remplacer le nom par un synonyme. نقدروا remplacer le nom بالمرادف تاعو وهذه la plus utilisée. Le cheval galope dans le pré. Ce pur sang a l'air fougueux. Alors synonyme تاع le cheval استخدمناها باش نيفيتيو la répétition. On peut remplacer le nom par un groupe nominal. نقدروا نستبدلوا الاسم بجملة اسمية. Un groupe nominal. Par exemple le cheval galope dans le pré. بدلنا le cheval ce pur sang un animal jeune et fougueux. هذه الجملة كامل ترجع على le cheval. A l'air enfant. Tout simplement. Alors قادر نديروا نفس الاسم نبدلوا لو ديتيرمينون برك. قادر نستخدموا لي تيرم جينيريك. قادر نستخدموا المرادفات لا لي سينونيم ولا جملة اسمية ان جروب نومينال. ما يهمكمش هذا الحوايج باسكو في الباك ولا في لا كيستيون ماهيش راح تجيك كيما هكا. راح تجيك باغ اكزومبل اون فراز من التكست. باغ اكزومبل هذا الفراز من التكست يسطر لك على سو جون هوم يقول لك على من ترجع. تو سامبلومون. باغ اكزومبل يسطر لك على سي فلور
يقول لك على من ترجع. تعرف بلي على لي غوز سو بور سون ترجع على لو شوفال، سو بور سون ان انيمال جون يفوقو ترجع على لو شوفال. تو سامبلومون يعني هذه التفاصيل هذه ما تهمكمش، يهمكم غير تعرفوا على من ترجع، سي تو. لي سبستيتيو غراماتيكو ولا اللي نقولهم برونومينو، نقولهم برونومينو باسكو نستخدموا فيهم لي برونو يعني الضمائر. كاين انواع في الضمائر، كاين دي برونو بيرسونيل، الضمائر تاع نستخدموا ضمائر تاع المخاطب تاع المفعول به، وقادر تكون دي برونو ديمونستراتيف تاع الاشاره، دي برونو بوسيسيف تاع الملكيه. الوغ نبداو بلي برونو بيرسونيل. عندنا دي برونو اللي ترجع للو سوجي، هذه تهمكم خاطر يقولك على من ترجع لا كيسيون. باغ اكزومبل il ou elle on ترجع على لو سوجي يكون سينغولير، السوجي ذاك يكون في المفرد. باغ اكزومبل نديرو هذا ليكزومبل باش تفهم. احمد révise ses leçons il est intelligent. نعرفو بلي il ترجع على لو سوجي، دونك تجيك سهله ترجع لا فراز اللي قبلها وتشوف لو سوجي وين راه، وزيد على بالك بلي il ترجع على لو سوجي سينغولير، يعني السوجي اللي يكون مفرد، يعني تروح للفراز اللي قبلها وتشوف السوجي. دونك il ترجع على احمد تو سامبلومون. عندنا لي برونون اللي ترجعوا على سي او دي، كومبليمون دوبجي ديريكت. عاد كيما تعرفوا لا فراز تكون من سوجي فيرب اي كومبليمون، peut-être complément d'objet direct, peut-être complément d'objet indirect. هذو les pronoms يرجعوا على COD, complément d'objet direct. أحمد révise ses leçons, il les a trouvées difficiles. أحمد يراجع دروسه مي يلقاها صعيبة، c'est ça. كي تعرف بلي هذه لي ترجع على COD، كي يسطروك على لي تيكون على بالك بلي راه ترجع على COD، alors تروح للجملة اللي قبلها وتشوف COD. سي لوسون هي COD في هذه الجملة، alors لي ترجع على سي لوسون. très facile. كاين دي برونون اللي يرجعوا على COI كيما قلنا اللي هما lui في singulier ou leur pluriel. Parles-tu à ta voisine? Oui, oui, je lui parle. lui هذه ترجع قلنا على COI، alors نرجع الجملة هذه parles-tu à ta voisine. COI يكون قبله a هذه ولا دو، و a قادر تكون في بلوريال اللي هي او، و دو قادر تكون في بلوريال اللي هي دي. الوغ ركزوا مليح، سي او دي ما يكون قبله والو، مي سي او اي يكون قبله ا هذه ولا او ولا دو ولا دي، سي سا. الوغ كي نعرفوا بلي لوي ترجع على سي او اي، نرجعوا الجمله نلقاو بلي تا فوازين هي سي او اي في هذه الفراز. ابخي عندنا دي برونو ادفيربيو اللي هما اون ايغريك، هذو ركزوا فيهم مليح باسكو موالفين يجيو. veux-tu des épinards? merci, je n'en veux pas. اون هذه ترجع على سي او دي، لازم تعرفوا بلي ترجع على سي او دي، ما نركز لكمش فيها مليح. اون ترجع على سي او دي اللي يكون فيه دي ولا دو لا ولا دو، قادر ترجع على سي او دي اللي فيه ان و اون، مي ما تركزوش في هاد الحوايج باسكو اللي يهمكم انها ترجع على سي او دي، يعني تروحوا للجمله اللي قبلها وتشوفوا وين راه سي او دي، تعرفوا بلي ترجع ليه. باغ اكزومبل هنا اون ترجع على سي او دي اللي في لا فراز هذه veux-tu des épinards. des épinards هو سي او دي. اللي تحت عندنا ان اكزومبل على الايغريك هذه، croit-il au Père Noël? et les croix. y قلنا ترجع على سي او اي، نروحوا نشوفوا لا فراز هذه سي او اي قلنا يكون قبله ا ولا او ولا دو ولا دي، مش دي هذه دي ديتيرمينون تابع للكلمة. او بير نويل هي سي او اي تو سامبلومون، دونك y ترجع لو بير نويل. نتمنى تكونوا فهمتوا. الوغ عندنا لي برونون ديمونستراتيف. لي برونون ديمونستراتيف هما تاع الاشاره، ضمائر الاشاره.
Par exemple عندنا في الماسكولين كاين celui, celui-ci, celui-là. في الفيمينا عندنا celle, celle-ci, celle-là. في الماسكولين pluriel عندنا ceux, ceux-ci, ceux-là. في الفيمينا pluriel عندنا celle, celle-ci, celle-là. Neutre يعني تصلح في الماسكولين تصلح في الفيمينا. Ce, c'est, ça, ceci et cela. Par exemple, la société de consommation au phénomène nouveau. Celle-ci cherche à créer chez les gens des besoins superflus. Alors, celle-ci, استعملناها باش نيفيتيو la répétition. Par exemple, كي يسطرلك عليها. même ما تكونش فاهم لا phrase خلاص. يعني لازم تخدموا شويه بذكاء. على بالك بلي celle-ci لازم le nom féminin ويكون singulier. يعني كلمة مؤنث. تروح تشوف لا phrase وراها الكلمة اللي هنايا féminin. باينة بلي la société de consommation. déjà كاين لا. alors سهلة. إذا لقيتو par exemple celle avec S راح تشوفوا في لا phrase اللي قبلها وتشوفوا اللي في البلوريال. c'est ça. لازم تلاحظوا شوية. après عندنا les pronoms possessifs اللي هما ضمائر الملكية. في الماسكولين عندنا le mien, le tien, le sien, le nôtre, le vôtre et le leur. في الفيمينا عندنا la mienne, la tienne, la sienne, la nôtre, la vôtre, la leur. في pluriel masculin عندنا les miens, les tiens, les siens, les nôtres, les vôtres et les leurs. في الفيمينا pluriel كاين les miennes, les tiennes, les siennes, les nôtres, les vôtres et les leurs. Alors, par exemple, عندنا هذه la phrase j'ai acheté de nouvelles chaussures. Les miennes étaient ici. Par exemple, كي يسطرولك على كلمة les miennes. Les miennes كي تكون في الفيمينا pluriel. alors ما تشوفوا الاس اي كلمة بالاس alors راها pluriel. دونك تروح في الجملة هذه وتشوفوا واش من كلمة اللي راها في الفيمينا pluriel. les chaussures. alors les miennes ترجع على les chaussures. ما تكونوش فاهمين الجملة يعني احفظوا هاد الطريقة. يعني تحفظوا وين نتاع الماسكولين وين نتاع الفيمينا وين نتاع البلوريال. لازم تكونوا عارفينهم مليح. d'accord. après عندنا les pronoms indéfinis. indéfinis معناها غير معرفة. singulier عندنا chacun, nul, personne, quelque chose, etc. في pluriel كاين certains, d'autres, les uns, les autres, plusieurs, tous. كاينين بزاف. par exemple, les gens ne sont pas tous d'accord sur les dangers de la télévision. قالك الناس ماهمش كامل متفقين على مخاطر التلفزيون. certains pensent que celle-ci est utile. certains قليل منهم يعني certains ترجع على les gens يعني قليل من هذا الناس يظنون باللي راها مفيدة. alors certains ترجع على les gens. كي تعرفوا باللي certains هذا يرجعوا على pluriel تجيك سهلة. alors تروح لا phrase وتشوف وش هي اللي في البلوريال. les gens. c'est très facile. alors j'espère que هذا الشيء فهمتوه. alors تعلموا في لي باك. دوك تلقاو في لي باك وين تلقاو كلمة مسطرة شوفوا على من ترجع وراح تفهموها. c'est très facile. alors احفظوا اللي في البلوريال واللي في السينغوليي واللي في الفيمينا. هذا الشيء راح يسهل عليكم ما تكونوش فاهمين لا phrase. et bon courage et merci à votre attention. في أمان الله.